আল্লাহ তাআলার পথে जान के যারা बदला জীবন में पेश करने বিসর্জন वालों দেয় বা যারা के बारे में জীবনরূপী ये अल्लाह ताला का উপহার फरमान है উপস্থাপন করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা कि একথা वो বলেছেন। मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। অর্থাৎ তারা जमात अहमदिया মৃত में নয় বরং জীবিত। गुज़श्ता 100 साल से ज़ायद আহমদিয়া अरसे से মুসলিম জামাতে अल्लाह ताला की राह में গত শত जान की বছরের कुर्बानियाँ पेश की অধিক जा কাল रही हैं। থেকে क्या প্রাণ উৎসর্গ उनकी করার कुर्बानियाँ रायगा गई? কোরবানি দেয়া হচ্ছে, ত্যাগ স্বীকার नहीं, করা হচ্ছে। তাদের ত্যাগ এবং এই बल्कि কোরবানি কি जहाँ अल्लाह বৃথা ताला গেছে? না, इन शुहदा के मुकाम को बुलंद करता रहा বরং अपने वादे के मुताबिक, যেখানে আল্লাহ তাআলা এসব वहाँ जमात को শহীদের पहले से बढ़कर পদমর্যাদা উন্নীত तरक्की हासिल করেছেন वास्ता স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, সেখানে इन शहीदों ने জামাতকে আল্লাহ তাআলা পূর্বের চেয়ে অনেক जहाँ বেশি अगले जहान में উন্নতি দিয়েছেন, वो मुकाम উন্নতির पाया, সোপান মারিয়েছে वो জামাত। उन्हीं का এই हिस्सा সমস্ত है শহীদ যেখানে और পরকালে उनके সেই दर्जात हमेशा মর্যাদা बढ़ते चले जाने वाले লাভ हैं। করেছেন যা কেবল वहाँ তাদের জন্যই নির্ধারিত, इस दुनिया में भी আর তাদের हमेशा के পদমর্যাদা लिए সবসময় उनके नाम উন্নীত হতে रोशन থাকবে। সেখানে और इनका अल्लाह তাদের ताला की নাম राह में जान চিরতরে देना উজ্জ্বল থাকবে। খোদার পথে ना তাদের सिर्फ জীবন अपने लिए উৎসর্গ করা, बल्कि তাদের মৃত্যুবরণ করা जमात की শুধু जिंदगी का তাদের भी নিজেদের জন্য बायस নয়, बन रहा বরং है। এটি জামাতকেও यही জীবিত तो है করার কারণ হচ্ছে।